قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا۔ اشارے کی زبان سمجھتے ہیں، ممبئی شہر اسے شہروں کی دلہن کہا جاتا ہے، اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے، بزنس کا مرکز کہا جاتا ہے، روحانیت کی زمین کا اگر رشتہ کسی زمین سے ہو جائے تو وہ زمین آسمان بن جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ زمین ممبئی کی ہے جسے آسمان کہا جاتا ہے۔ اشارے کی زبان لوگ سمجھتے ہیں۔ میں نے ایک مصرے میں آقا کریم کی آمد آمد کے حوالے سے بات مکمل کی۔ لوگ اشارے کی زبان اس قدر سمجھتے ہیں۔ مولائے کائنات سے ایک شخص نے کہا کہ حضور میں نماز پڑھتا ہوں مجھے سکون نہیں ملتا، میں نماز پڑھتا ہوں مجھے سکون نہیں ملتا۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں اگر نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا تو سکون سے نماز پڑھا کرو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اشارے کی زبان لوگ سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی محترم شعیب رضا صاحب مائک پر تھے، دیر ہو گئی کیونکہ ممبئی میں ذرا سا ہمیں یہاں کے آئین سے بھی اپنے آپ کو جوڑنا پڑتا ہے۔ میں ایک مصرع پڑھتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں۔ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا۔ ایک شعر پر میرے بڑے بھائی شاہ رخ بھائی جو شعر رضا اکیڈمی کے صدر ہیں، محبتوں کی فضا قائم کی، اسے دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اس شعر کے کردار کا نام تھا سرکار عمر فاروق اعظم۔ عمر فاروق اعظم کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں، 22 لاکھ مربع میل پر جن کی حکومت تھی ان کا نام عمر فاروق اعظم ہے۔ اللہ کے نبی کی نکاح میں جن کی بیٹی مخدومہ حفصہ تھی، جو ہم مسلمانوں کی ماں کہلائیں، ان کا نام عمر فاروق اعظم ہے۔ علماء فرماتے ہیں قرآن شریف کی 30 سے زیادہ آیتیں عمر فاروق اعظم کی خواہشات کے مطابق رب قدیر نے نازل فرمائی ہیں۔ اس کا نام عمر فاروق اعظم ہے۔ وہ عمر جس کے بارے میں نبی نے فرمایا عمر جس راہ سے گزرتا ہے شیطان نہیں گزرتا، اس کا نام عمر فاروق اعظم۔ میرے آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر تو ہوتا، اس کا نام عمر فاروق اعظم۔ آخر بات کیا تھی کہ 5 سال پہلے دہلی کا چیف منسٹر اروند کیجریوال چیخ چیخ کر کے دہلی میں کہہ رہا تھا پریس کانفرنس میں، اگر کسی کو شوق ہے سیاست کرنے کا تو اسے چاہیے عمر فاروق اعظم کی ہسٹری پڑھا کرے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر کے بولے۔ اللہ اللہ، میں عمر فاروق اعظم کی زندگی کا ایک چیپٹر آن کرتا ہوں، 1 منٹ میں بات ختم ہوتی ہے۔ تو نفیس بھائی نے جو ایک گلدستہ پیش کیا ہے میں اسے آپ کی نگاہوں کی میز پہ رکھوں گا۔ شاعر اسلام حیدر پرتاپ گڑھی کے پیکر میں مدینہ شریف کی گلی ہے، دور عمر فاروق اعظم کا ہے۔ حلیہ بدل کے رات کے آخری حصے میں مدینہ شریف کی گلیوں سے گزرتے عمر فاروق اعظم، ہر گھر سے کان لگاتے کسی کے گھر سے کسی بچے کی رونے کی آواز تو نہیں آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، اچانک ایک گھر سے آواز آئی، آپ نے دستک دی، دروازہ کھولو۔ اندر سے آواز آئی کون؟ کہا عمر فاروق دروازے پر کھڑا ہے۔ اندر سے آواز آئی کسی عورت کی آواز تھی، عمر تو امیر المومنین کا نام ہے، مسلمانوں کے پی ایم کا نام ہے، عمر کا اس غریب کی کٹیا سے کیا کام؟ عمر کہتے ہیں کہ عمر کا نام مخدوم کی حیثیت سے مت لو، عمر خادم بن کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ عمر فاروق اعظم کے دستک دینے پر دروازہ کھولا گیا، عورت سامنے بوڑھی عورت تھی۔ عمر فاروق اعظم سلام کر کے گھر کے اندر داخل ہوئے اور کہتے ہیں وہ بوڑھی عورت رات کے آخری حصے میں کیوں جاگ رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا حضور میں سود کاٹ رہی ہوں، میں سود کاٹ رہی ہوں۔ عمر فاروق اعظم فرماتے لیکن جو آواز مجھے باہر مل رہی تھی وہ سود کاٹنے کی نہیں تھی۔ دیکھیں شاہ، جو آواز مجھے باہر مل رہی تھی وہ سود کاٹنے کی نہیں تھی۔ وہ آواز کون تھی، کس کی تھی؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں سود بھی کاٹ رہی تھی، نبی کی نعت بھی پڑھ رہی تھی۔ اللہ اللہ، میں سود بھی کاٹ رہی تھی، نبی کی نعت بھی پڑھ رہی تھی۔ عمر فاروق اعظم دو زانوں بیٹھ گئے، فرماتے اے عورت وہ نعت مجھے بھی سنا جو تو رات کے آخری حصے میں پڑھ رہی تھی۔ اس نے کہا کیوں سناؤں آپ کو؟ لوگ سوچتے ہیں یہ شعراء حضرات، یہ نعت خواں جب نعت پڑھتے ہیں تو انہیں تو انعام ملتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ مجھے کیا ملتا ہے، مجھے کیا ملتا ہے؟ آپ کے فائدے کی سیٹ سجائی ہے عمر فاروق اعظم۔ فرماتے ہیں عورت مجھے وہ نعت سنا۔ اس نے کہا کیوں سناؤں تجھے؟ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں اللہ تجھے نعت پڑھنے کے صدقے میں بخش دے تو مجھے بھی نعت سننے کے صدقے میں بخش دے۔ اللہ اللہ،
ये वो नातिया शायरी है जो उमर फारूक आजम की जिंदगी से जुड़ी हुई है। पहलुए सिद्दीक, और वो सिद्दीक जो पहलुए रसूल में आराम कर रहे हैं। गुम्बद खदरा के साए में लेटने वाली जात का नाम उमर। अल्लाह उमर का इश्क हमें अता फरमाए, उमर का जज्बा अता फरमाए। वक्त नहीं है इस मौजू पर बात करता। आला हजरत सरकार ने अपने अकाबरीन का अदब कैसे किया। उलमा बैठे हुए, एक आखिरी बात करता हूँ, इसे याद कर ले। कुछ लोगों ने आला हजरत सरकार की अजमत से अपने आप को करीब ना किया और बिलावजह की इल्जाम तराशियां की। समझ रहे हैं आप? सुने आप, आला हजरत सरकार के पास एक शख्स ने सवाल भेजा। सवाल भेजा, क्या फरमाते हैं मुफ्तियान दीन या क्या फरमाते हैं उलमाए दीन, सवाल लिखा था। फिर नीचे उसने एक जुमला जबरदस्ती लिख दिया था। लोग डालते हैं प्रेशर डालने के लिए, दबाव डालने के लिए, कि जवाब देने में रूह रियायत का लिहाज न कीजिएगा, जवाब देने में कोई कोताही न बरतिएगा, जो सही हो वही लिखिएगा। उसे पढ़ा आला हजरत ने कि जवाब देने में बगैर किसी रूह रियायत के मुझे जवाब चाहिए वगैरह वगैरह। उसे पढ़ा आला हजरत ने, जवाब लिखा। फिर नीचे लिखते हैं, सवाल करने वाला बेअदब था, जिसने पहले तो मुफ्तियाने दीन भी कहा, फिर कहता है कि जवाब देने में कोई कोताही न करना। अगर उसे ये जुमला लिखना था तो ऊपर ये नहीं लिखना था क्या फरमाते हैं उलमाए दीन। फिर आप फरमाते हैं अगर लिखने का ही शौक है तो जहां उसने लिखा है मुफ्तियाने दीन, वो जुमला नीचे वाला लिखने ही की जरूरत है, तो ऊपर वो ये लिखता क्या फरमाता है अहमद रजा। अल्लाह 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 अल्लाह, मामूली बात है ये। अल्लाह समद, वो तवाज़ो इनकिसारी की समुंदर में गर्क है आला हजरत, जिसकी तमसील नहीं मिल सकती है। अल्लाह समद, पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है। आला हजरत नाम का अगर ये शख्स नहीं होता तो पूरी दुनिया से सुन्नियत खत्म हो जाती। अल्लाह समद, करम है आला हजरत का, उस जात का जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, लेकिन एक किताब भी अपने खानदान वालों के कैरेक्टर पर नहीं लिखी है। हर किताब का कहीं ना कहीं से महवर इश्क़ कहलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछो जाके शेरे बेशैल सुन्नत से, पूछो सरकारे मुजाहिद मिल्लत से, पूछो हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद से, पूछो जाके फकीह मिल्लत से, पूछो बुरहान मिल्लत से, पूछो हुजूर बद्र मिल्लत से, पूछो रईसुल कलम से, पूछो हुजूर पासबान मिल्लत से, कौन है आला हजरत। अल्लाह अल्लाह, दुआ करे आला हजरत सरकार के इश्क का सदका हमें और आपको मिल जाए। बस आखिरी शेर पढ़ता हूं, अगर दिल कहे तो जरा दिल से सुभान अल्लाह कह दीजिए। मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा है, आपको शायद उतना ना अच्छा लगे, क्योंकि अच्छा जिसे लग रहा है वो महसूस करते हुए अपने दिल की बात को आप तक पहुंचा रहा है। आप यहां से वहां तक जो बैठे हुए हैं, लग रहा है कि बस यहीं से कहीं ना कहीं करीब कोई ना कोई आशिक गुम्बद गौसे आजम को देख रहा होगा। ऐसी फिजा के अंदर रूहानियत पाई जा रही है। एक शेर देखें, कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता। अगर आवाज पहुंच जाए तो अपनी थोड़ी सी आवाज पहुंचा दीजिएगा। कल्ब में जज्बे ईमान कहां से। ये जज्बे ईमान हर शख्स को नहीं मिलता, ये इश्क रसूल हर आदमी के हिस्से में नहीं आता, ये किसी किसी को मिलता है। ये इश्क रसूल सिद्दीक अकबर के हिस्से में आया, अबू जहल के हिस्से में नहीं आया। ये इश्क रसूल उमर फारूक आजम के हिस्से में आया, अबू लहब के हिस्से में नहीं आया। ये इश्क रसूल लूत अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया, उनकी सगी बीवी के हिस्से में नहीं आया। ये इश्क रसूल नूह अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया, उनके सगे बेटे के हिस्से में नहीं आया। ये इश्क रसूल हजरत अमीर मुआविया के हिस्से में आया, उनके सगे बेटे यजीद के हिस्से में नहीं आया। ये इश्क रसूल साद बिन नबी वकास के हिस्से में आया, उनके सगे बेटे अमर के हिस्से में नहीं आया। ये इश्क रसूल मौला अब्बास अलंबरदार के हिस्से में आया, उनकी मां उम्मुल बनीन के सगे भतीजे शिम्र के हिस्से में नहीं आया। और आसान कर दूं, ये इश्क रसूल जोगी जयपाल के हिस्से में आया, पृथ्वीराज के हिस्से में नहीं आया। नहीं समझा? और आसान कर दूं, ये इश्क रसूल हम जैसे फकीरों के हिस्से में आया है, हिंदुस्तान के वजीर आजम के हिस्से में नहीं आया है। लोग उसे काफिर कह के बुलाते हैं और आपको आशिक रसूल कह के बुलाते हैं। ये मामूली नेमत है, ये मामूली फजलो कमाल है जो रब की तरफ से आपके हिस्से में आई है। मदीने शरीफ में एक शख्स ने कहा, मेरे आका, मैंने मक्के शरीफ में 250 या 350 लड़कियों को जिंदा दफन होने से बचाया है, मुझे उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? मेरे आका फरमाते, ईमान मिल गया, अब क्या चाहते हो? अल्लाह अल्लाह, ये इतनी बड़ी नेमत है, इसे संभाल के रखें, वरना यही ईमान बर्फ की सिल बन जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पिघल जाती है। होता ढांचा इस्लामी है, लेकिन अंदर से ईमान निकल चुका होता है।
समझ रहे हैं? दुआ करें अल्लाह इश्क रसूल की जैसी अजीम नेमत हमारे दिलों के ATM में रखी है, इसे संभाल करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। यहां से वहां तक सभी हजरात अपने हाथों को उठा के बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जरा ऊंची आवाज में उलमा किराम की कदम की बरकतों से एक शेर पढ़ता हूं बस, उसके बाद बैठता हूं कि कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता। जो मेरे भाई साउंड के पास बैठे हुए शायद कुछ तकलीफ महसूस करते होंगे, मैं उनसे माजरत चाहता हूं। ये गली है, कोई बड़ा कैंपस नहीं है कि मैं अपनी आवाज के दरवाजे को ओपन करके बात करूं। साउंड से थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर पड़ता है, लेकिन ये समझ लें ये प्रेशर भी नबी की नात के हवाले से कि कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता। और 2-3 लोग सुभान अल्लाह कह सकते हैं। कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता, आप आते न तो कुरान कहां से आता, और है खुदा एक ये ऐलान कहां से आता, यानी बुत खाने में तूफान कहां से आता, और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहां से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल। नारा लगाए तो खड़े होकर लगाए नारा, खड़े होकर लगाए नारा, और अपने हाथों को उठा के जवाब दें आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आखिरी शेर पढ़ता हूं, आखिरी शेर, जरा हाथों को उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। अगर सच्चा हो तो बोलिएगा, किसकी जात इससे जुड़ी हुई है, उस शख्सियत का नाम इसमें आएगा जिसको दुनिया गरीब नवाज कहती है। शायर ने कहा कि मचल के रख लिया करती है रहमतें उसको, पुकारता है कोई जब भी या गरीब नवाज। अजमेर जाने वालों हाथों को उठा के बोल दो या गरीब नवाज, या गरीब नवाज, या गरीब नवाज। कौन है गरीब नवाज? आज अमेरिका की चादर 2 साल पहले आई थी अजमेर शरीफ में, चादर के किनारे लिखा हुआ था, अरे हिंदुस्तान के बादशाह मेरे मुल्क के लिए भी आप दुआ किया करें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुनिए आप, शायर कहता है मचल के रख लिया करती हैं रहमतें उसको। बहुत टफ मफहूम आएगा, शायद किसी के दिल तक पहुंच जाए। मचल के रख लिया करती है रहमतें उसको, पुकारता है कोई जब भी या गरीब नवाज। तुम्हारे वास्ते हमको किया खुदा ने गरीब, और हमारे वास्ते तुमको किया गरीब नवाज। तुम्हारे वास्ते हमको किया खुदा ने गरीब, और हमारे वास्ते तुमको किया गरीब नवाज। फिर से बोल दे या गरीब नवाज। हाथों को उठा के, हाथों को उठा के। ये गली अब आपके शहर की नहीं, बगदाद की गली है, समझ रहे हैं आप? बगदाद की गली है। जोर से बोले, जोर से बोले कि कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता, आप आते न तो कुरान कहां से आता, है खुदा एक ये ऐलान कहां से आता, यानी बुतखाने में तूफान कहां से आता, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहां से आता, और ख्वाजा हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहां से आता, वरना भारत में मुसलमान कहां से आता। और कंजुल ईमान न होता जो हमारे घर में, आला हजरत तेरा फैजान कहां से आता। कंजुल ईमान न होता जो हमारे घर में, आला हजरत तेरा फैजान कहां से आता।